ओडिया रीति काव्य साहित्यानुमोदी विदग्ध श्रोता बंधु मान मोर नमस्कार। बंधुगण आज यदुमणिकर राघवविलास काव्य उपरे आलोचना करवा। बंधुगण या पूर्वर मु राघवविलासर प्रथम छांद एवं द्वितीय छांद संपर्क में किसी आलोचना करिछि जहाँ आपण माने शुणिचंदी एवं या परे परे यही राघवविलास काव्यर लोकप्रियता एबे भी ओडिशार घरे घरे पुरपल्ली रे मध्य उज्जीवित होकर गाँ गाँ रे रही। विशेषतः पालाकार माने दासकाठिया एवं संकीर्तन प्रभृति कलाकार माने से राघवविलासर विभिन्न छांद को जोड़िक लोकप्रिय छांद से संपर्क में से एबे मध्य लोक मान को अवगत करूछंदी एवं लोक माने मध्य ताकू हृदय सहित से मर्मस्पर्शी बाणी राघवविलास काव्यर मार्मिक अभिव्यक्ति को से ग्रहण करुँच। तेणु आज एवं जमी उपेन्द्र भंजर वैदेशी विलास राम काव्य ओडिशार पुरपल्ली रे घरे घरे मने हृदय रे रही उज्जीवित होकर यदुमणिकर राघवविलास काव्य उज्जीवित होकर रही एवं रही मु कही जे लोकप्रिय छांद गुड़िक सबुदिन लोकंर मन रही कई पदे दिपद जमिति आगुरु गान करुले एवं गान करी आपण मानकु साई पड़िशा रे शुणेबार नजीर एवं भी रही। आसतु मु से विषय विशेष आलोचना न करी आज राघवविलासर 21 छांद रावण सम्मुखरे शूर्पणखार प्रवेश। रावण सम्मुखरे शूर्पणखा रावणर जी भौणी जहाँ लक्ष्मण राम आदेश बा निर्देश नासाकर्ण छेदन करते नासाकर्ण छेदन होती रक्त जर्जरित धार धार रक्त बही जाऊँगी से जा रावण दरबार में आज्ञा पहुँची। दंडकारण्य रावण तार भौणी शूर्पणखा को आपण मैंने जानते रामायण विषय वस्तु दंडकारण्य रावणर भौणी शूर्पणखा को 14 अक्षौहिणी सैन्य सहित महाबलिष्ठ सेनापति खर दूषण त्रिशिर को देकर राज्य देता दंडकारण्य राज्यटी से सी राजनीति करुला एवं से समय पंचवटी दंडकारण्य पंचवटी वन रामचंद्र जाकर पहुँची चतुर्दश बा 14 वर्ष वनवास समय पंचवटी आश्रम पत्र कुड़ियाटी निर्माण करी रावणर भौणी शूर्पणखा रामचंद्रंकर सौंदर्य मुग्ध होकर विमुग्ध होकर आसी प्रणय भिक्षा करी प्रेम भिक्षा करी प्रणय भिक्षा करी जहाँ रामचंद्र प्रत्याख्यान करिसें एवं लक्ष्मण को अनुरोध करिसें लक्ष्मण प्रत्याख्यान करिसें तापर से केमती नासाकर्ण छेदन से विषय में विशेष न कहीकि वर्तमान कहवाक जाऊँगी शूर्पणखार खर दूषण त्रिशिला प्रभृति युद्ध करिसें से सबू मरी जाइछन्ति तापर पर नासाकर्ण छेदन होती रक्तधार बही जाऊँगी एवं जाकर से रावण दरबार में पहुँची। छांदटी 21 छांदरे कवि सुंदर भाव में वर्णना कर रावण सम्मुखरे शूर्पणखार प्रवेश। आसतु जानिमा या पूर्व मु टिके कही रखे सूचना क्रमे वैदेशी विलास अनुरूप भाव में अति चमत्कार भाव में कवि सम्राट उपेन्द्र भंज तांकर काव्य शैली शब्द पांडित्य एवं कवित्व असाधारण आलंकारिक प्रयोग प्रवृत्ति करी शूर्पणखार नासाकर्ण छेदन प्रसंगटी वर्णना करचंदी। मु पदे कहीदे आप जानवे ये एवं लोकप्रिय होकर से भंजंकर शूर्पणखा प्रसंगटी रही। बिना सुनासा श्रवण शूर्पणखा बिना सुनासा श्रवण शूर्पणखा प्रवेश अलंकार वृक्ष पाटली फूल झाड़ी उड़ी जाऊँगी किकिर बहे अश्रु नेत्रु पत्रु की पड़ुछि पड़िला तुषार बार वायुरे धैर्य मूल उपुड़ी पड़िबा प्रकार विंश पानी आगे पड़ी पुच्छु बेगे ए दंड केइछि बहिणी तुमर संसार मध्यरे न जानी के अच्छी ये चमत्कार शब्द व्यंजना मध्यरे ध्वनि मध्यरे
कवि सम्राट उपेन्द्र भंज ये शूर्पणखा नाशाकरण छेदन काव्य को ए प्रसंग को लिखिं से भाई आसतु जाना बर्तमान जदुमणि राघविलास काव्य कौन लिखिं या चमत्कारी वर्णना से शूर्पणखार नाशाकरण छेदन से रावण आगे कौन कहूँ एवं तांकर शब्दर जादूकर शक्ति बल सी यही छांदटी को किभली आहरी चमत्कारी करि आसतु शुणा राघविलासर 21 छांद शूर्पणखार नाशाकर्ण छेदन एवं रावण सम्मुख प्रवेश। सुमन रे सुमन बुझ दे सुमन अनुप्रास अलंकार अनुप्रास अलंकार प्रयोग करिवारे जदुमणि होउछन्ति सिद्धहस्त। सुमन रे सुमन शुण दे सुमन सुमन श्रेष्ठ ए चहरित सुमन रे सुमन बुझ दे सुमन सुमन श्रेष्ठ ए चहरित सुमना बर घेनी सुमना चये भ्रमी सुमना ईशारी रे हत से पत्रावासे भ्राता स्वपत्नी घेनी पासे दीर्घ करजा प्राण ध्वनि गोचरहीन दीर्घ करजा प्राण ध्वनि गोचरहीन दैत्य हतांतेरवशेष। चमत्कारी वर्णना। सुमन रे सुमन बुझ दे सुमन सुमन श्रेष्ठ ये चरित। हे सुमन सुमन आपण उत्तम मन रे हे सुमन अर्थात पंडित माने विद्वान माने गुणग्राही रसिक विद्वान माने आपण उत्तम मन रे भल मन रे ए कथा को टिके चरित को शुणु सुमन कहीं सुमन श्रेष्ठ ये चरित उत्तम मन लोक मानकर गुणीगण 34 छांदे आज्ञा वर्णना कर गुणीगणाग्रणी गण्य गुणीगणाग्रणी गण्य यही जो विद्वान पंडित विदुष लोक बा विद्वान लोक सुमन श्रेष्ठ ये चरित को आपण शुणु कहीं ना सुमना बर घेनी सुमना चये भ्रमी सुमना ईशारी रे हत से पत्रावासे भ्राता स्वपत्नी घेनी पासे। सुमना बर घेनी रामचंद्र जो वनवास कर चित्रकूट प्रभृति प्रथमे आज्ञा आपण मैंने जानते गंगा नदी पार हेले तापर भरद्वाज आश्रम रहिले तापर चित्रकूट रे किसी दिन अवस्थान कले तापर पंचवटी जाइकरी रही। यहीपरि सुमना बर जी सीता सीतामाता सुमना जी नारी मध्य जी श्रेष्ठ यही जो माता सीता बा माँ सीता घेनी सुमनाचय बड़े सुमनाचय मारे पुष्पवाटिका अरण्य मध्य विभिन्न पुष्पवाटिका देकरी बा पुष्प उद्यान देकरी जाउछन्ति भ्रमण करिकरी सुमना ईशारी रे हत एवं बाटरी आपण जानिछन्ति विभिन्न राक्षस मान से मारिछन्ति एवं सुमना ईशारी सुमना जी देवता तांकर ईश जे इंद्र तांकर अरी अर्थात शत्रु राक्षस माने सब आज्ञा स्वर्ग रे जाइकरी इंद्र को हैरान करती कहीं स्वर्गपद बा स्वर्गराज्य को दखल करने सब बराबर देवता एवं राक्षस मान सहित युद्ध हुए सब बड़े तेणु इंद्रंकर जो माने अरी अर्थात शत्रु जे राक्षस तांको विनाश करी बाटर जहाँ से देखिचंदी से मान को मारिकी पत्रावास अर्थात पंचवटी रे से पत्रावास जी पर्णकुटीर से आज्ञा अवस्थान कर सांगरे रखिंट ना भ्राता पत्नी निजर भाई लक्ष्मण एवं निजर स्त्री सीता को पाखे पर्णकुटीर रखिंट से समय शूर्पणखा केमिति प्रवेश करिछि एवं कौन कही तत् विषय में विशेष कहूनी से कही वंजता को अति चमत्कार भाव में लिखिं शूर्पणखा जाई कौन प्रेम भिक्षा केमिति करिछि बशीभूत होई बारू शोभा को चाही बसवा को तुम्भ कोले आसी मुही ये जो भंज जमी वर्णना कर अनुरूप भाव में कवि जदुमणि ताठू कम चमत्कारी भाषा शब्दर जादूकरी स्पर्श आहरी सुंदर भाव में वर्णना कर दीर्घ करज कहले नक्ष दीर्घ करज नख जार शूर्पणख शूर्प अर्थात मुझे आगु सूचना दी शूर्प बोले कुला भली जार नख सी वर्तमान मायाविनी बा दिव्य सुंदरी आउ राक्षसी या कौन जा रामचंद्र को आज्ञा प्रेम भिक्षा कर
ତେଣୁ ଦୀର୍ଘ କରଜା ଘ୍ରାଣ ଧ୍ୱନି ଗୋଚରହୀନ ଦୀର୍ଘ କରଜା ଯିଏ ଶୂର୍ପଣଖା ଦିବ୍ୟ ନାରୀ ବେଶରେ ମାୟାବିନୀ ବେଶରେ ଯାଇକରି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରେମ ଭିକ୍ଷା ବା ପ୍ରଣ ଭିକ୍ଷା କରିଛି ତାର ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କୁ ଆଦେଶ ଦେଇକରି କେମିତି ତାକୁ ତାର ସେଇ ଶୂର୍ପଣଖାର ଘ୍ରାଣ ବୋଲେ ନାସା ଏବଂ ଧ୍ୱନି ଅର୍ଥାତ୍ କର୍ଣ୍ଣ ଧ୍ୱନି ଯେଉଁଠି ଆମେ ଶୁଣୁଛେ କର୍ଣ୍ଣ ଆଉ ଶ୍ରୁତି ଅର୍ଥାତ୍ ତାର କାନ ଏବଂ ତାର ନାକ ବା ତାର ନାକ ଏବଂ ତାର କାନକୁ କେମିତି କାଟି ଦେଇଛନ୍ତି ଦୈତ୍ୟ ହତାନ୍ତେ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦୈତ୍ୟ ମୁଁ କହିଲି ଖର ଦୂଷଣ ତ୍ରିଶିର ପ୍ରଭୃତି ମହାବଳିଷ୍ଠ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମାରି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଇଭଳି ଯେତେବେଳେ ଆଉ ସେନାପତିମାନେ କର ଦୂଷଣ ତ୍ରିଶିର ଚାଲିଗଲେ ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ଚାଲିଗଲେ ଆଉ କ'ଣ କରିବ ଇଆଡ଼େ ନାସାକର୍ଣ୍ଣ ଛେଦନ ଅତ୍ୟଧିକ ଅଭିମାନ ଏବଂ ଅପମାନ କ୍ରୋଧ ଇଏ ସବୁ ମିଶିକିରି ଜର୍ଜରିତ ହେଇକିରି ଆଉ ହୃଦୟ ବିଦୀର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯାଉଛି ଶୂର୍ପଣଖାର କାହିଁକିନା ସେ ହେଉଛି ରାବଣର ଭଉଣୀ ନା ତାର ମଧ୍ୟ ମନରେ ଟିକେ ଅହଙ୍କାର ଅଛି ଆରେ ମୁଁ ରାବଣର ଭଉଣୀ ଅଥଚ ମୋତେ ସିଏ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଦେଲେ ଏଣୁ ଏହିପରି ଭାବରେ ନାସାକର୍ଣ୍ଣ ବିହୀନ ବା ନାସାକର୍ଣ୍ଣ ଛେଦନ ହୋଇଯିବାରୁ ତୀବ୍ର ଅପମାନ ଆଉ ସହ୍ୟ କରି ନପାରି ପ୍ରତିଶୋଧ ପରାୟଣ ପ୍ରତିହିଂସା ପରାୟଣ ହୋଇଯାଇଛି ଶୂର୍ପଣଖା ଏବଂ ସେ ଯାଇକରି ନିଜର ଭାଇ ଯେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମୟୀ ଲଙ୍କାର ଯେ ରାଜା ରାବଣ ତା ପାଖରେ ଆଜ୍ଞା ପହଞ୍ଚିଛି ଇଆଡ଼େ ନାକରୁ ଆଉ କାନରୁ ରକ୍ତ ବୋହିଯାଇଛି ଏବଂ ସେ ରକ୍ତ ବୋହିଛି ତ ସେ ରକ୍ତ କେମିତି ବୋହିକିରି କ'ଣ ହେଇଛି ଏବଂ କିଭଳି ସେ ବିଚିତ୍ର ବେଶ ହେଇକିରି ଆଜ୍ଞା ଯାଇଛି ବିଦୀର୍ଣ୍ଣ ହୃଦୟରେ ରାବଣର ଦରବାର ଚାଲିଛି ସେଠି ସେ ଯାଇକରି କିଭଳି ଭାବରେ ପହଞ୍ଚିଛି କବି ଆସନ୍ତୁ ଯଦୁମଣି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ବରେ ଶୁଣିବା। ଅଗ୍ରଜାଗ୍ରତେ ମିଳି ମହା ଅନିଳେ ଢଳି ବିଟପ ଯେମନ୍ତ ପତନ ଅଗ୍ରଜାଗ୍ରତେ ମିଳି ମହା ଅନିଳେ ଢଳି ବିଟପ ଯେମନ୍ତ ପତନ ତୁଷାର ମତ ରକ୍ତ ତ୍ରିଧାର ପ୍ରସରିତ ଶୋକାର୍ତେ କଷ୍ଟ କୁଲ ଭିଣ ସେ ବିଲୋକିଣ ଦଶାସ୍ୟ ଭାଷ ପ୍ରକାଶିଣ ମୋତେ ବଳି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଅଛି କେ ଦେଲା ଦଣ୍ଡ ମୋତେ ବଳି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଅଛି କେ ଦେଲା ଦଣ୍ଡ ମିତ୍ରଜ ପାଞ୍ଜି ନାମହୀନ ଆଜ୍ଞା ଯଦୁମଣି ସେ ଯଦୁମଣିଙ୍କର ଶବ୍ଦର ଯାଦୁ କରି ସ୍ପର୍ଶରେ ଲେଖନୀରେ ଏ କାବ୍ୟ ରାଘବ ବିଳାସ କାବ୍ୟ ଅତି କମନୀୟ ହେଇଯାଇଛି ଉଚ୍ଚକୋଟୀର କାବ୍ୟ। ଦେଖନ୍ତୁ ସେଠି ସୁମନରେ ସୁମନ 7-8ଟା ସୁମନ ଶବ୍ଦ ପ୍ରୟୋଗ କଲେ ଏଠି ସେଇଭଳି ଅଗ୍ରଜାଗ୍ରତେ ମିଳି ମହା ଅନିଳେ ପଡ଼ି ଢଳି ଇତ୍ୟାଦି ଏହିପରି ଆଳଙ୍କାରିକ ଛଟା ଏବଂ କେଉଁଠି ରେଫ କେଉଁଠି ରଫଳା କେଉଁଠି କ'ଣ ସିଏ ବସେଇଛନ୍ତି ଏବଂ କାବ୍ୟକୁ ଅତି ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ବିମଣ୍ଡିତ କରିଛନ୍ତି ଶ୍ରୁତି ମଧୁର କରିଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ରାବଣ ଆଗରେ ଯେତେବେଳେ କ'ଣ କହୁଛି ନା ଅଗ୍ରଜାଗ୍ରତେ ଅଗ୍ରଜ କହିଲେ ବଡ଼ ଭାଇ ଆଗରେ ଶୂର୍ପଣଖା ମିଶିକିରି ଅଗ୍ରଜାଗତି ମିଳି ମହା କେମିତି ପଡ଼ିଛି ନା ମହା ଅନିଳେ ଢଳି ମହାପ୍ରଚଣ୍ଡ ବାତ୍ୟାରେ ଯେମିତି ଆଜ୍ଞା ବୃକ୍ଷ ଗୁଡ଼ାକ ବଡ଼ ବଡ଼ ବୃକ୍ଷ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଢଳି ପଡ଼େ ରାସ୍ତାକୁ ବା ରାସ୍ତାରେ ସବୁ ପଡ଼ିଯାଏ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ବାତ୍ୟା ଅଣଚାଶ ପବନ ବହୁଛି ପ୍ରଚଣ୍ଡ ବାତ୍ୟା ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଦେଖିବେ ବର ଓସ୍ତ ପ୍ରଭୃତି ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଛ ଗୁଡ଼ାକ ମଧ୍ୟ ଢଳି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ଏମିତି ଏ ରାବଣର ଭଉଣୀ ନା ତେଣୁ ମହାବୃକ୍ଷ ସାଙ୍ଗରେ ତାକୁ କବି ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଚଣ୍ଡ ବାତ୍ୟାରେ ବୃକ୍ଷ ଯେମିତି ମହାବୃକ୍ଷ ସବୁ ଢଳି ଯାଆନ୍ତି ଏମିତି ଆଜ୍ଞା ଯାଇକରି ଦରବାର ଚାଲିଛି ରାବଣର ପିଟି ହେଇକରି ଆଜ୍ଞା ପଡ଼ିଯାଇଛି ସେଠି। ଆଉ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ତୁଷାର ମତ ରକ୍ତ ତ୍ରିଧାର ପ୍ରସରିତ ନାସା ଦି କାନ ଏବଂ ନାସା ନାକ କାଟି ଦେଇଛନ୍ତି ଦି କାନ ତେଣୁ 3 ଧାର ରକ୍ତ ବୋହିକିରି ଆଜ୍ଞା ଶୁଖିଯାଇଛି କାହିଁକିନା ପଞ୍ଚବଟିରୁ ତ ଲଙ୍କାକୁ ଯିବ ନା ଆଜ୍ଞା ରକ୍ତ ଶୁଖିଯାଇଛି। କବି କିନ୍ତୁ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ବିନାଶୁ ନାସା ଶ୍ରବଣ ଶୂର୍ପଣଖା ପ୍ରବେଶ ଲଙ୍କାର ବୃକ୍ଷ ପାଟଳିରୁ ଫୁଲ ଝାଡ଼ି ଉଡ଼ିଯାଉ ରକ୍ତ ଧାର ହେଇ ଲମ୍ବିଛି ବୋଲି କବି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯଦୁମଣି ଏଇଠି ଆଉ ଟିକେ ଆଜ୍ଞା ଶବ୍ଦର କୌଶଳରେ କହିଛନ୍ତି ନା ଆରେ କାହିଁ ପଞ୍ଚବଟୀ କାହିଁ ଲଙ୍କାନଗରୀ ତେଣୁ ଏତେ ବାଟ ଯିବା ଭିତରେ ରକ୍ତ ଆଉ ଧାର ତ ବହୁ ନଥିବ ଶୁଖିଯାଇଛି ତେଣୁ ତୁଷାର ମତ ରକ୍ତ ବରଫ ଭଳି ବସିଯାଇଛି ରକ୍ତ ଗୁଡ଼ାକ
ବେଶୀ ସମୟ ହେଲେ ଆଜ୍ଞା ରକ୍ତଟା ବସିଯାଏ। ତେଣୁ କବି ଯଦୁମଣି ତାର ଯାଦୁକରୀ ଶବ୍ଦର ଗାମ୍ଭୀର୍ଯ୍ୟରେ ଏବଂ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ଏ ରାଘବ ବିଳାସ କାବ୍ୟରେ କେତେ ଚମତ୍କାରୀ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଶୂର୍ପଣଖା ବିଷୟରେ। ତୁଷାର ମତ ରକ୍ତ ତ୍ରିଧାର ପ୍ରସରିତ ଶୋକାର୍ତ୍ତେ କଷ୍ଟକୁ ସେ ଶୋକ ଏବଂ ଆର୍ତ୍ତ ଏବଂ କଷ୍ଟ ସବୁକୁ ସହ୍ୟ କରି ମୁଁ କହିଛି ପ୍ରତିଶୋଧ ପରାୟଣ ହେଇଛି, ହିଂସା ପରାୟଣ ହେଇଛି, ଅପମାନିତ ହେଇଛି। ତେଣୁ ଏ ସବୁ ଜ୍ୱାଳାକୁ ସହ୍ୟ କରିକିରି ପିଟି ହେଇକିରି ଆଜ୍ଞା ଯାଇକିରି ସେଠି ପଡ଼ିଗଲା। ଯେତେବେଳେ ରାବଣ ବିଲୋକିଣ ଏ କଥା ରାବଣ ନିଜ ଭଉଣୀକି ଏଭଳି ବିଭନ୍ନ ଅବସ୍ଥା ଦେଖିକିରି ଆଗ ପ୍ରଥମେ ତଟସ୍ଥ ହୋଇଯାଇଛି, ସ୍ତମ୍ଭୀଭୂତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଇଛି, ବିସ୍ମିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏବଂ ବିଲୋକିଣ ଦଶାସ୍ୟ ଭାଷ ପ୍ରକାଶିଣ, ଏ ରାବଣ ଦଶାସ୍ୟ ଦଶମୁଖ ଯାହାର ରାବଣ କହୁଛି ମୋତେ ବଳି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ। ଆରେ ଭଉଣୀକି ଏଭଳି ଦଣ୍ଡ କିଏ ଦେଲା? ତା ନାକ କାଟି ଦେଇଛି, କାନ ଯୋଡ଼ାକ କାଟି ଦେଇଛି, ବିକୃତ ରୂପ ହୋଇଯାଇଛି, ଇଏ କ'ଣ? ଏ କଥା ରାବଣ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପ୍ରଥମେ ବିସ୍ମିତ ହୋଇଯାଇଛି, ତଟସ୍ଥ ହୋଇଯାଇଛି, ସ୍ତମ୍ଭୀଭୂତ ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ତାପରେ ପରେ କହୁଛି ମୋତେ ବଳି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ। ଆରେ ମୋ ଠାରୁ କିଏ ତ୍ରିପୁର ବିଜୟୀ ରାବଣ? ମୁଁ ସ୍ୱର୍ଗ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ପାତାଳକୁ ଜୟ କରିକିରି ରାବଣ, ମୁଁ ଲଙ୍କାର ରାଜା ରାବଣ। ମୋତେ କିଏ ସେ ବଳିକିରି ଏଇଭଳି ବଳିଷ୍ଠ ଅଛି ଯିଏ ମୋର ଭଉଣୀର ନାକ କାନ କାଟିଦେଲା? ମୋତେ ବଳି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଅଛି, କିଏ ଦେଲା ଦଣ୍ଡ? ତତେ ଏଇ ଦଣ୍ଡ କିଏ ସେ ଦେଲା? ତ୍ରିପୁର ବିଜୟୀ ରାବଣ ଠାରୁ ବଳିଷ୍ଠ କିଏ ସେ? କହ ତୁ ହେ ଶୂର୍ପଣଖା, ଶୀଘ୍ର ମୋତେ କହ। ଏବଂ ଆଜି ଯଦି ତତେ ଏଭଳି କିଏ ସେ ଦଣ୍ଡ ଦେଇଛି ତାହେଲେ ମୁଁ ତାକୁ ଛାଡ଼ିବିନି। ମୁହୂର୍ତ୍ତେ ମାତ୍ର ମୁଁ ଆଉ ନ ଛାଡ଼ିକିରି ତା ସାଙ୍ଗରେ ଯୁଦ୍ଧ କରି ତାକୁ ପରାଜୟ, ତାର ମୁଣ୍ଡ କାଟ କରିବି। ମିତ୍ରଜ ପାଞ୍ଜି, ଆଜି ସେ ଲୋକ ତତେ ଯିଏ ଏଇଭଳି ଦଶା ଦେଇଛି, ମିତ୍ରଜ ଅର୍ଥାତ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ମିତ୍ରଜୀ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ତାଙ୍କଠାରୁ ଜାତ ହେଇଛି ଯମ। ଆଜି ଯମ ତାର ପାଞ୍ଜି ପୋଛିଲା, ଜାଣେ ଆଜି ଯମ ତା ନା ପାଞ୍ଜି ପୋଛିଲା, ତା ନାଁ କଟିଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ମୁଁ ତାକୁ ଏଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯାଇକିରି ହତ୍ୟା କରିବି। ମୋତେ ବଳି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଅଛି, କିଏ ତତେ ଏଇଭଳି ଦଣ୍ଡ ଦେଲା? କବି ଆହୁରି ଚମତ୍କାର ଭାଷାରେ ବା ଭାବରେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ରାବଣ କ'ଣ କହୁଛି? ରାବଣର ଉକ୍ତି ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା। ରାଘବ ବିଳାସ କାବ୍ୟରେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି କବି? କାଜିବେ ନାହିଁ ଆସ ପାରଦ କଲା ଗ୍ରାସ ଅଙ୍ଗୁଳି ବ୍ୟାଳ ତୁଣ୍ଡେ ଭଳି। ଆହା, କି ଚମତ୍କାର ଶବ୍ଦ ସଂଯୋଜନା! କାଜିବେ ନାହିଁ ଆସ ପାରଦ କଲା ଗ୍ରାସ ଅଙ୍ଗୁଳି ବ୍ୟାଳ ତୁଣ୍ଡେ ଭରି। ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱେ ଫିଙ୍ଗି ଉପଳ ଦେଖାଇଲା କେଶିର ମୁଷ୍ଟି ଘାତେ କେ ଅଦ୍ରି ଚୁରି ସେ ଶିଖା ନଳେ ପଶିଣ ଭକ୍ଷିଲା ଅନଳେ। ପତଙ୍ଗ ପ୍ରାୟ ଝାସ ହେଲା କାର ସାହସ ଭାସ ଭାସ ତୁ ତତ କାଳେ। ଚମତ୍କାର ବର୍ଣ୍ଣନା ଆଜ୍ଞା, ଚମତ୍କାରୀ ବର୍ଣ୍ଣନା। ଦେଖନ୍ତୁ ରାବଣ ପୁଣି କହୁଛି, କହିଲା ଆଜି ମିତ୍ରଜ ପାଞ୍ଜି, ଆଜି ଯମ ତାର ପାଞ୍ଜିରୁ ତା ନାଁ ରେ ଶୂର୍ପଣଖା, ଆଜି ପାଞ୍ଜି ଯମ ତାର ପାଞ୍ଜିରୁ ତା ନାଁ କାଟିଦେଲା, ଜାଣେ ତାକୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମୁଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତକ ମଧ୍ୟରେ ତାକୁ ହତ୍ୟା କରିବି। ଏବଂ ଆଉ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ରାବଣ ନା ସିଏ ଦରବାରରେ ଚାଲିଛି, ସିଂହାସନରେ ବସିଛି ଏବଂ କ୍ରୋଧାନ୍ଧ ହୋଇକିରି କ୍ରୋଧାଗ୍ନିରେ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହୋଇକିରି ପୁଣି କବି କ'ଣ ଲେଖିଛନ୍ତି? ରାବଣ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା। କା ଯିବେ ନାହିଁ ଆସ ରେ ଶୂର୍ପଣଖା, ଜୀବନକୁ କାହାର ଡର ନାହିଁ। କା ଯିବେ ନାହିଁ ଆସ, ଜୀବନକୁ କାହାର ଆଶା ନାହିଁ। ରାବଣ ସାଙ୍ଗରେ ଯୁଦ୍ଧ କରି ରାବଣର ଭଉଣୀର ନାକ କାନ କାଟି ଦେଇଛି। ସେ ଏତିକି ଜାଣିଲାନି ଯେ ଇଏ ହେଉଛି ଶୂର୍ପଣଖା, ରାବଣର ଭଉଣୀ। ମୁଁ ଏ ଦଣ୍ଡ ତାକୁ ଦେଲେ ମୋର କ'ଣ ହେବ ଏ କଥା ଭାବିନି କେହି ସେ। ତେଣୁ କା ଯିବେ ନାହିଁ ଆସ, ଆରେ ଜୀବନକୁ କାହାର ଆଶା ନାହିଁ। ଏଭଳି ଜୀବନକୁ ପାଣି ଛଡ଼େଇକିରି ଏ ଦୁଃସାହସ କିଏ ସେ କରିଛି? ପାରଦ କଲା ଗ୍ରାସ, ପାରଦ ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା ବିଷାକ୍ତ ଜିନିଷ। ପାରା ଆମେ କହୁଛେ ବା ପାରଦ ଔଷଧରେ ଲାଗେ ଏବଂ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଔଷଧରେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଜାଣିବେ ପାରଦ ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଲାଗେ। ସେ ପାରଦ କାହିଁକିନା ସେଇଟା ବିଷାକ୍ତ ପଦାର୍ଥ, ପାନ କରିଦେଲେ ଆଜ୍ଞା ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଏ। ପାରଦକୁ ଯଦି ପାନ କରିଦିଏ ତାହେଲେ ମଣିଷର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଏ। ତାହେଲେ କିଏ ସେଭଳି ମୋଠୁ ବଳିଷ୍ଠ ଅଛି ଯିଏ ପାରଦ ଅର୍ଥାତ୍ ରାବଣର ବଳ ଠାରୁ ଆହୁରି ବଳଶାଳୀ ଅଛି? ବିଷକୁ କିଏ ପାନ କରିଦେଇଛି? ପାରଦ କଲା ଗ୍ରାସ ଅଙ୍ଗୁଳି ବ୍ୟାଳ ତୁଣ୍ଡେ ଭରି। ହେ ଶୂର୍ପଣଖା ବା ଲୋ ଶୂର୍ପଣଖା, ଅଙ୍ଗୁଳି ଆଙ୍ଗୁଠି, ନିଜ ଆଙ୍ଗୁଠିକି ଆଉ ବ୍ୟାଳ, ଏ ସର୍ପ, ଭୟଙ୍କର ସର୍ପର ମୁଖରେ
आंगुठी किए पुरई देला आमे कहूनी अरे नागसाप मुहरे आंगुठी पुरई दौचु तेणु विषाक्त सर्प बा भयंकर काल सर्प मुखरे किए से आंगुली पुरई देवार दुस्साहस कला एवं ऊर्ध्वे फिंगी उपड़ ऊपर को पथर गोटे टेका टेला एड़े बड़ खंडे पथर ऊपर को टेकी मुंड देखई देछि से रावणर भौणीर शूर्पणखार नाशाकरण छेदन करनी जे ता अवस्था भविष्य में कौन हम जानी सते जमी मुंड देखई देछि पथर ऊपर को पथर फिंगिक मुंड मस्तक देखई देछि मुंड को अर्थात मोठू बलिष्ठ किए से अच्छी एवं ऊर्ध्वे फिंगी उपड़ देखाइला के शिर मुष्टिघाते के अद्री चूरी अरे मुठारे चूरी देछि अद्री जे पहाड़ को अर्थात पहाड़ ठारू मध्य बलिष्ठ रावण तेणु ये दुस्साहस किए से करिछि मुष्टिघात के अद्री चूरी से शिखा नले ज्वलंत अग्नि रे किए प्रवेश कला रावण होछि ज्वलंत अग्नि ताठारू बड़ी दुस्साहस किए से करिछि तोते तोर ए दुर्दशा किए तते देछि नाक कान काटी देकिरी कम साहस नुहे तार तेणु मुष्टिघात के अद्री पहाड़ को बा पर्वत को चूरी देछि एवं ज्वलंत अग्नि रे प्रवेश करी सेतु बाहरी आछि एवं से अग्नि को भक्षण करिछि ज्वलंत अग्नि रे प्रवेश करिवार दुस्साहस एवं अग्निपान करिवार रावण निजर बल को आज्ञा ये भाव में ध्वन्यात्मक भाव में प्रकाश करिछि ध्वनिरात्मा काव्यस्य एणु आउ कौन कवि कहउछन्ति पतंग प्राय झास हेला कार साहस पतंग गुड़ा कौन हंदे ना अग्नि रे आज्ञा प्रवेश करती और झास दिए एवं ज्वलंत अग्नि रे पतंग प्राय प्रवेश करिछि कार साहस हैला भास भास तू तत काले अति शीघ्र मते कह मु तार दंड विधान करी एक कथा रावण आज्ञा दरबार रे शूर्पणखार नाशाकरण है भौणी पिटी होकर पड़ी आओ से संपर्क में रावण कहूँ कवि आउ कौन कहते रावण संपर्क में असीधारे के रसी पाद देला कर भरसी कह तू शूर्पण खी बेग असीधारे के रसी पाद देला तीक्ष्ण असीधार रे खड्ग खंडाधार रे तीक्ष्ण खंडा शाणित खड्गधार रे बा खंडाधार रे रो शूर्पणखा किए से पाद देला करने को दुस्साहस कला पाद देला भरसी कह तू शूर्पण की बेग केमंते नाशा श्रुति विभिन्न हेला क्षति तो नाशाकरण किमिति क्षति है किए से क्षत कला ये तो नाशाकरण छेदन किए से कला मत अतिशीघ्र कह किय बा प्रकाशिला रोग ना नाई रावण पुणी विश्वास करूनी ता मन टे सन्देह अच्छी अरे रावण भली बलिष्ठ त्रिपुर विजयी स्वर्गमर्त्य पाताल विजयी रावण को वर भौणी शूर्पणखा को ये दंड हुए तो कहीं दे न पारे यार कौन सी दुरारोग्य गोटे अति भयंकर रोग बोधे जहाँफल यार नाक कान छिड़ी जाइए कि रावण सन्देह करुच्ची कवि एक कथा लिखिं किय बा प्रकाशिला रोग से भ्रातवाणी ये कथा शुणिबारु शूर्पणखा आज्ञा तो पिटी होकरी पड़ी सीटी उठिकी कहला जे श्रवणे अनुजा जे भणी शूर्पणखी कौन अरे रावणर भौणी ना आज्ञा से रावण ये कथा जापारनी अरे तू त्रिपुर विजयी रावण सर्वमर्त्य पाताल को जय करिचु एवं तोर एते अनुचर गुप्तचर सबू अच्छी अथच भौणीटा दंडकारण नाक कान आज्ञा कटा होकर पड़ी एवं खर दूषण त्रिशिरा प्रवृत्ति सेना सेनापति सैन्यबाहिनी मले तू किसी भी जाणु गुप्तचर रखीचु तेणु भौणी की ये कथाटा बाधिची ना तेणु आज्ञा शूर्पणखा कौन कहूँ देखु श्रवणे अनुजाजे भणी अनुजाजे रावणर भौणी कहूँ विंश नयन थिले तोर 10टा मुंड 20टा आखि अच्छी मुंड 10टा 20टा आखि अरे जोड़े आखिरी लोक संसार को जानी जाऊँगी तोर 20टा आखि थी विंश नयन थिले किय बा न चिन्हले अथच चिन्ह पार्लुनि जापार्लुनि 20टा आखि तोर अच्छी एवं 20,000 गुप्तचर मध्य रखीचु आ कौन आज्ञा सब कथा कहता कि 20टा आखिरे तू जानी ते दिशलानी ये भौणी दंडकारण्य कि प्रकार दुर्दशा भोग करी कौन है विंश नयन थिले किय बा न चिन्हले कर्मता मंद बोली ओ मु जानुची ये तोर 20टा आखि थाइकरी आ राजार गुप्तचर आज्ञा ये सब जाइकरी सब थाइकरी आ तू जानी जदि पार्लुनि मु कौन कहबी आउ कर्म मोर मु जानुची जे मोर मंद कर्म मोर भाग्य रे कथा लेखा थिला दुर्दशा मोर कर्म होची मंद
ଏହି ପ୍ରକାର ଆଜ୍ଞା ଶୂର୍ପଣଖା ଅତି ଚମତ୍କାର ଭାବରେ କହିକିରି ଟିକିଏ ସୂଚନା କ୍ରମେ ମୁଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ଆଉ ଥରେ ଆଲୋଚନା ହେଲେ ଯିବା। ଖାଲି କହିଦେଉଛି ଶୂର୍ପଣଖା କ'ଣ କହିଲା। ଅଯୋଧ୍ୟା ନୃପରାଣ ସୁତ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ବେନି ଯୁବକ ଏକ ନାରୀ। ଅଯୋଧ୍ୟା ସୁତ ଦଶରଥ, ଅଯୋଧ୍ୟାର ନୃପ ଯେ ଦଶରଥ, ତାଙ୍କର ସୁତ ଯେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର, ତାଙ୍କର ଭ୍ରାତା ହେଉଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ଗୋଟିଏ ନାରୀ ସାଙ୍ଗରେ ବା ସ୍ତ୍ରୀ ସୀତା ମାତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆଉ କହିବ କି ଏକ ନାରୀ ଧରିକିରି ତ୍ରୟପୁର ରମଣୀ, ତିନି ପୁରକୁ ଜିଣୁଥିବା ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ମୌଳିଭୂଷା ତ୍ରିପୁର ମଣ୍ଡନକାରୀ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସମସ୍ତଙ୍କର ଶିରୁଭୂଷା ମଥାମଣି ସଦୃଶ ଯେଉଁ ଜଣେ ରମଣୀକୁ ସେ ଧରିକିରି ସାର ଯେ ଅଟଇ ସୁନ୍ଦରୀ ଯେ ତା ସମ ରମା ଉମା ନୋହିବେ ସୁଷମ। ରମା ଉମା ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ପତ୍ନୀ ଘରଣୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଉମା ଯେ ଶିବଙ୍କର ପତ୍ନୀ ପାର୍ବତୀ ଏବଂ କନ୍ଦର୍ପର ପତ୍ନୀ ରତି, ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ସମର୍ଥ ହେବେନି। ଏଣୁ ରମା ଉମା ବେନି ନୋହିବେ ସୁଷମ ଶଚୀ ସାବିତ୍ରୀ, ଆଉ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ସାବିତ୍ରୀ ଏବଂ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ପତ୍ନୀ ଯେଉଁମାନେ ଏତେ ସୁନ୍ଦରୀ, ସେମାନେ ତାର ପଦାଙ୍ଗୁଳିକି ମଧ୍ୟ ସମାନ ହେବେନି। ରମା ଉମା ଏମାନେ ତ ସମାନ ହେବେନି। ଏବଂ ଶଚୀ ଅର୍ଥାତ୍ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଯେ ଶଚୀ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ପତ୍ନୀ, ଏମାନେ ତାର ପାଦାଙ୍ଗୁଳିକି ମଧ୍ୟ ଅସମ ହେବେ, ତୁଳନା କଲେ ସମାନ ହେବେନି। ଏଇଭଳି କହିକିରି ଶୂର୍ପଣଖା ବିଷୟଟି ଆଲୋଚନା କରି ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଶୂର୍ପଣଖା କ'ଣ କହିଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ନମସ୍କାର।